Halo Sobat Merdeka, berjumpa dengan saya Catherine Aura dalam Top News Selasa 10 Oktober 2023. Berita pertama, fakta terbaru kekuatan militer perang Israel dan Hamas. Selanjutnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menanggapi serangan Israel ke Gaza, Palestina. Dalam pertempuran terbarunya dengan Israel, Hamas melancarkan serangan 5.000 roket dari jalur Gaza. Pasukan Hamas juga menyusup ke pemukiman Israel di wilayah perbatasan. Serangan Hamas merupakan balasan terhadap serangan kekerasan Israel di Masjid Al-Aqsa. Hamas yang memiliki organisasi sayap bernama Brigade Al-Qassam dipimpin Muhammad Deif dan wakilnya Marwan Issa. Ini merupakan kelompok terbesar dengan perlengkapan terbaik yang beroperasi di Gaza dan telah beberapa kali berperang melawan Israel. Deif kerap lolos dari sejumlah percobaan pembunuhan, maka dari itu dia mendapat julukan kucing 9 nyawa. Dia diyakini lumpuh setelah selamat dari salah satu serangan. Menurut Hamas, serangan udara Israel pada 2014 menewaskan istri dan putranya yang masih bayi. Sejak pembentukannya pada 1991, Brigade Al-Qassam telah meningkatkan kemampuan militernya, termasuk senjata api dan roket. Selain itu, Brigade Al-Qassam juga memiliki persediaan segudang senjata, termasuk roket rakitan, bom, sabuk bunuh diri, dan bahan peledak. Pasukan ini juga terlibat dalam pelatihan bergaya militer yang berlangsung di Gaza dan memiliki berbagai peluru kendali anti-tank. Brigade Al-Qassam diperkirakan memiliki 30.000 hingga 50.000 pasukan dengan berbagai tingkat keterampilan. Berita selanjutnya, Erdogan merespon perang Israel dan Palestina untuk segera dihentikan. Erdogan menegaskan pembentukan dan kemerdekaan Palestina tak bisa ditunda lagi. Pernyataan Presiden Turki disampaikan pada upacara pembukaan gereja Ortodoks di Istanbul. Erdogan dalam pidatonya menegaskan Turki siap menjadi bagian dari yang menghentikan konflik Palestina-Israel. Pihaknya juga siap mengurangi tensi imbas serangan Hamas ke Israel. Erdogan menegaskan bahwa setiap langkah yang akan menambah tensi di kawasan itu hanya akan menambah pertumpahan darah dan memperdalam masalah yang seharusnya dihindari. Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Bu noktada her zaman ifade ettiğimiz gibi iki devletli çözüm perspektifinin muhafazası son derece önemlidir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Ancak Kudüs'ü zaman ve mekan olarak bölme gayretleriyle Harem-i Şerif'e yönelik tacizlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ve itirazımızı her fırsatta dile getirdik. Tüm dünyanın sustuğu dönemlerde biz hakkı, hakikati ve acı da olsa doğruyu söylemekten hiçbir zaman çekinmedik. Filistinli kardeşlerimizle daima dayanışma içinde olurken bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha da derinleştirecek her türlü adımdan imtina edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Gazze halkının abluka sebebiyle çektikleri sıkıntıların hafifletilmesi için de ilgili kurumlarımız aracılığıyla her türlü gayreti gösterdik. Bugün de adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturuyla hareket ediyoruz. Muhataplarımızla temaslarımızda en fazla üzerinde durduğumuz husus Filistin meselesinin uluslararası hukuka göre çözülerek bölgenin huzura, kalıcı barışa ve istikrara kavuşmasıdır. Demikian Top News kali ini bersama saya Catherine Aura. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.